Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa tabibi arwahina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu min yaumina hada ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu wa bati'adah wa ba'duh. Ulama'ana al-qurama wa masyaikhana al-a'izza, ajunan semulja seteja para alim, para ulama, para masyaikh, para guru, seteja guru-guru abdina ajunan sehadir kesempatan malam hari semangkin sedak kasesejana abdina amul jaaki utamaipun ajunan semulja Kiai Haji Bustami Bazar, ajunan semulja Kiai Haji Baihaqi Bustami, ajunan semulja Kiai Haji Al-Humaidi Bustami. Tak lupa juga minangka sahibil bait, keluarga besar pengasuh pondok pesantren Asy-Syaifiyah Syafi'iyah, ajunan semulja Kiai Haji Ayatullah Afifi, ajunan semulja Kiai Ainul Furqan, ajunan Kiai Rifki Afghani, terjuga saja para kiai, para masyaikh, para guru senyona saborah karena talebat buduna abdina sehingga abdina tak bisa nyebut asma agung terjuga asma samporna, ajunan situng parsitunga. Namun hal kadinto tak ngurangi dak karasa hormat tor juga ta'zim abdina dak kapara ajunan saja. Sedak kasajana abdina amul jaaki tor kemu ke kasajana terus paringana tambaan kamuljaan sarang Allah Subhanahu wa taala. Kemu ke kasajana para masyaikh, para guru, terus paringana lanceng umur, barokah umur sareng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barokanah beliau-beliau saja, barokanah karatunah beliau-beliau saja dak ka Allah. Barokanah ilmunah beliau-beliau saja, barokanah doana beliau-beliau saja, para masyaikh, para guru. Kemoga sareng Allah paaki lia dak ka kaula ajunan saja sehadir kak dinto. Sehingga kaula ajunan saja sehadir kak dinto. Kalaban barokana para masyaikh, para guru, juga rezekina tambaan kamuljaan sareng Allah Subhanahu wa taala.
Kaula ajunan saja kalaban barokana para masyayikh para guru cukan rezekina lancang umur barokah umur sareng Allah Subhanahu wa taala. Kalaban barokana para masyayikh kaula ajunan saja rezekina lancar manfaat tor barokah dalam saja urusna aba sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan kula kauncengan kaman kaiman para rabu bila depak kabektona kiai doa aki mun polana orang kak dinto para jamaah kak dinto amin keng amin netak pate benter coba gela kiai doa aki muka paring nalancong umur amin keng tak pate benter ting depak kadin tibi kemuka barokana sareng Allah pa akil de ka kaula ajunan lepas amin nasajen bentar ting kiai doa aki amin na tak bentar ting depak kadin tibi pas le ka iya tasalep para rambu kaula ajunan kak dinto cek sangat ngedep huto dek ka para ula kaula ajunan kak dinto cek sangat tero papolong sareng para ula apolong beni namung nang itunya ku laku apolong nang akhirat pamasok swargana Allah arang sareng para ula. Karena pagi orang-orang setakok ke pangeran kak dinto bu. Halo bu, ngaji yang ki, deki yang bola nasi ngisi pengajian ki kanak panjenengan pah tak kenceng sing ngaji. Sallu ala Nabi Muhammad. Kaula ajunan cek sangat detero along polong sareng para ulama beni namung apolong nang itunya ku laku kemuka juga papolong sareng para ulama nang akhirat nang swarga na Gusti Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Pagi orang-orang setakok ka pangeran bekal ekiring masuk swarga arombo tetiku laku kaula ajunan masukon kaula ajunan tertetesena swarga kabeh terus tetesena swarga iki anapa ana pamak tro tetesena swarga reng tambro waktona kiai doa aki cengeng kapi tanya aki ana pamak tro tetesena swarga tada setawa jawab mau makomo ajawab tro tetesena swarga bila tanya aki ana pamak tro tetesena swarga dek setawa jawab kini ka kaula ajunan buto tak buto dek ka para ulama. Sallu ala Nabi Muhammad. Kaula ajunan ku laku sepada tro tetesena swarga amodal arombongan sareng para ulama arombongan sareng guru, arombongan sareng aulia, arombongan sareng syuhada, arombongan sareng solihin, arombongan sareng tabiin, arombongan sareng sahabat ibu dina bendera na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mon saking kaula ajunan masuk swarga para rabu pas bi tibi'na tak arombong na sareng reng oreng Allah tak arombong na sarang wali na Allah bi'inna kaula ajunan masuk swarga bisa lora bisa keng mala. Sallu ala Nabi Muhammad. Mon arombongan sarang para ulama lora pokok kabitong rombongan sanau sekaula ajunan raja tusa sanau sekaula ajunan banyak salah nada ka Gusti Allah kemuka isa pora asa saja
Maka kaula ajunan kempang para Rabu karena kabitong rombongan. Sami akati semakin kaula ajunan apol kompol nang isitung majlis si pengajian. Kaula ajunan marena paleman dari pengajian lober dosa-dosa kaula ajunan. Amin Allahumma. Kumu maghfuran lakum. Mancing abaan kapi dalam keadaan esapora sa kapi na tuusan na sarang Gusti Allah. Tangkabula, sehadir ka pengajian. Ayo marena mulai dari pengajian tusa-tusa na esapora akapi ban sengko. Amin Allahumma. Sampai bakto kak dinto para Rabu malaikat. Kak dinto mator dak ka Gusti Allah. Gusti ampon pana Gusti je sapora saja je orang seentar ka pengajian kak dinto. Di antara orang seentar ke pengajian kak dinto beda orang selaja dosa raja maksiat Gusti. Inna fihim rajulun khatta'un. Ada di antara mereka orang-orang setere kekaajunan Gusti. Dek remada buna Gusti Allah. Enjak malaikat kapan la rombongan engkau tak ngabe setung situnga engkau ngabe sesakapina kapan situng esapora akapi. Alhamdulillah. Nih kamun rombongan para Rabu. Kaula ajunan cek sampai kaula ajunan tak sadar putona abek dek ka para ulama, putona abek dek ka para kiai para Rabu. Islam kak dinto bekal terus epajaya sareng Allah sampai are kiamat. Gusti Kanjeng Nabi nyuon jaminan dek ka Allah ka angkui umat. Debun Gusti Kanjeng Nabi man li ummati ba'da mauti. Mator Kanjeng Nabi lebat malaikat Jibril ebokto Kanjeng Nabi saya Gusti Muhammad nyuon jaminan dek kaajunan. Salah stare na Muhammad kak dinto atingkel laki umat paserah seperti ajeg seperti tanggung jawab dek ka umat Muhammad. Salah stare na Muhammad kak dinto wafat. Jadi sebelum Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sete Gusti Kanjeng Nabi ki nyuon jaminan dek ka Allah. Dek rema panyuon Kanjeng Nabi matoraki ka Allah ya Jibril man li ummati ba'da mauti. Siapa si ajaga umat tinggal engkau rela mate. Siapa si ajaga perjuangan nerosaki perjuangan nokuin umat. Dek remajawabna Allah kulli habibi Muhammad ya Jibril. Kabala katang kekasih Muhammad ya Jibril. Ini sengkok pangeran la uhzihi fi ummatihi abadan. Muhammad ben sengkok tak kira epaconi markena umat salanjeng. Alhamdulillah. Namong umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sesarang Gusti Allah paringi katakuan ila yaumil kiamah. Pona paropana aropa Al-Qur'an ben aropa hadis. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Umat Gusti Kanjeng Nabi tak kira kasasar selakin umat Gusti Kanjeng Nabi akatakuan kalaban dua hal kak dinto. Ponapa dua hal kak dinto? Situng hadis lalampana Gusti Kanjeng Nabi, dua kitab Al-Qur'an. Mangkana Bapak Ibu satu-satunya mukjizat yang bertahan sampai hari kiamat kak dinto namung mukjizat Gusti Kanjeng Nabi searopa Al-Qur'an. Mon mukjizat nabi-nabi selain para Rabu, nabi na wafat mukjizat cabut ban Allah, tapi tidak dengan mukjizat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah di antara nakalaban ponapa Gusti Allah aja ga umat Gusti Kanjeng Nabi sopaja umat Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tak maconi dak ka Kanjeng Nabi paki nang akhirat sopaja umat Gusti Kanjeng Nabi ni kasi paling banyak teti esena swarga engki kak dinto di antara nakalaban bedena para ulama makfulatan abadan minhum bi khairi abin. Nyon saporatan kula suara tak pati sampurna ingki. Biasa sangon na orang datang umroh biasa na betoan pilek mangken Madinah cek celep para Rabu.
dan gula ki oleh 2.000 dari kak dinto etempeng beri samangken ampon pendenan tikel sanau sesuara tak pate bisa nyampor na aki badan kaula kamu ke paring na pertolongan sareng Gusti Allah kalau aku bisa madepak kalaban sampor naiki dabuna Imam Busiri dalam qasidah burdah makfulatan abadan minhum bi khairi abid umat Islam nika eja gaban Allah salanjang para rabu Islam kak dinto ban Allah jaga salancenga kalaban pon apa Allah kak dinto ajaga Islam bi khairi abin kalaban sabagus-bagus apa wa khairi ba'lin ban kalaban sabagus-bagus laki falam taitam sehingga umat Islam kak dinto tak kira epa jetem ban Allah tak kira epa melas Islam ka ento ban Allah walam tahimi ban tak kira epa rande tak kira epa nyangsara Islam ka ento ban Allah salancenga Islam ka ento ban Allah eja ga kalaban khairi abin sabagus-bagus apa wa khairi ba'lin ban kalaban sabagus-bagus laki Al Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al Umdah fi syarhi qasidatil burdah nyarain bait kak dinto khairi abin maksud engki kak dinto Gusti Kanjeng Nabi khairi ba'lin maksud engki kak dinto sahabat tabiin tabiin sareng para ulama teti Islam tak kira epa jetem ban Allah Islam pakun epa ceja ban Allah Islam tak kira epa melas ban Allah salakiin olonah parempekeun kaula ajunan salakiin panyandernah parempekeun kaula ajunan kak dinto terus Allah ben terus nyander dek ka para ulama buta tak buta dek ka para ulama dadi ngireng Nabi ulama itu aki kaula ajunan harus amin pakompak siap engki cek pah cengeng kiai doa ki cengeng jangan gula tak roan pak tako cek ponten gula oh pola mikreng dina riamun adua cet biasa mun amin cet biasa tak bentar jadi ban gula torot tak roaro boktona ulama itu aki panjenengan amin on laon ten gula tak rongaro abo ting depak kadin tibi pah nyare anik apona apa beda kadang orang ngocak abdina amin lora keng amin neng lem ateh beda siapa nikah kadang mun pasku laku panjenengan bagian se amin amin neng lem ateh mun se pamasok swarga ban Allah ate nama lo dak remahu laku bedana surah dentos eloa se kocak macan nika teretan se kocak maos nika keneng nang elesan nang elesan makanya dalam sholat ni kepada rukun qauli di antara nak surah Al-Fatihah kisah la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi surah Al-Fatihah nika rukun sholat si abang sabacaan. Sekocak maca ni kalesan na akuli teretan. Jadi mi pah beda orang asolat pah lesan tak akabi sholat de taas. Karena sekocak maca ni kalesan aku benih nang lem ate, mon nang lem ate benih maca nyaman apa? Akretak pak iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Dadi ampun ngireng lajak ki kok takok. Amin pa benter minabi panjenengan semangat dan kula ngireng semangat. Mon semangat pengajian nika bisa abid, bisa cek abid teretan. Bisa sampai sajom saneka. Kawan sajam abid teretan tangki. Ento mon pengajian biasanya saponapa menit teretan. Sajam engki. Sedeng kan to sedeng. Ampun cek bi lebihin Pak lagi yang sajam. 3 jam. Oke. Gula rata-rata nang kentom pian ngedeh. Karena bukti cek napanya mana teretan majelis ilmu ni kau kocak taman salah situng taman dari taman-taman swarga cek leresongko orang si andi masalah nangi compon eke beka pengajian lupa teretan
Biasan mon nang Roma ni kan di masalah tak ngide tedung debak ke pengajian ngide. Gitu di tempat saya paling tenang ongko. Sallu ala Nabi Muhammad. Kengce enteng aki kencerana orang sehadir ke pengajian. Yak te kencerana orang hadir ke pengajian kak dinto teretan ben Allah epat dengaki ka kaula ajunan aropa obeng 100 ebuan. Jek saking ngakencerana hadir ke pengajian ben Allah epapat deng ka socah kaula ajunan oning socah Pak. Napa Pak? Tak lah eta mata kok benreng dina. Mata sini kau wah mata mata yak te kencerana hadir ke pengajian ka ento teretan papat deng ka soca kaula ajunan yak te kaula ajunan ngaji make saarele makale teretan tak kira bodo orang alako nang itunya nikah sebodo kun orang ngaji. Tapi kencerana hadir ke pengajian kak dinto tak bisa iola ti kalaban soca namun bisa iola ti kalaban iman. Di antara nah debun Gusti Kanjeng Nabi ka Ibnu Mas'ud. Duh panjenengan mah entara kang ngaji ken ngolatin selerana ulama saos. Ngolatin selerana oleh orang alim saos man nadhara ila wajhil alim. Sapa-sapa orang sing ngolatin dek kaselera na orang alim nadrotan sakelirepen panjenengan ken ngolatin kaselera na orang alim saos nadrotan sakelirepen sakecek masih panjenengan mulai gelek tak ketep sekali nika ngolatin kaselera na orang alim sakecek saos fa fariha biha pas panjenengan bunga ja'alallahu min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah maka panjenengan ban Allah paringe malaikat khusus setugas semalaikat kenikah nyoonaki sapora ka panjenengan sampai are kiamat. Ken ngolatin selerana ulama panjenengan bunga nang panggelina maka panjenengan sareng Allah paringe malaikat se malaikat kaya nyoonaki sapora ka panjenengan sampai are kiamat. Misalnya di antara saya hadir pengajian kak dinto bada bu ibu asmana Sarbeti bada ki bada selain mon bada ibu asmana Marfu'ah bada umak bada kapireng lakean bayi bada pak bapak hadir ke pengajian kento asmana Sakdumo tada ki bada ki ya tina langsung contoh akin apa ya Sakdumo hadir ke pengajian ngolati selerana kiai selerana ulama pas bunga dalam atena maka Allah langsung ngutus malaikat ayo setia beun toron ke bumi ken setia sampai hari kiamat beun lajak ki akola-kolaen minta aki sapora Sakdumo roa karena Sakdumo roa setia ngolati selerana ulama pas bunga tes tigel make tak nyareng operator tes kenein efek nyareng gelu dan gula pacet mon pengajian tak pate nyareng kak tigel tes Allahumma sholli ala Muhammad. Panjenengan ngolati selerana ulama pas bunga maka seketika itu juga Allah ngutus malaikat senyoonaki sepora dek ke panjenengan sampai hari kiamat. Jadi misal lagi buru Sakdumonya mana. Jadi Gusti Allah mator malaikat dari setia sampai hari kiamat tugas sebaan minta aki sepora ka Sakdumo. Iki ampon malaikat ampon tak akola-kolain kunyo naki sepora. Astaghfirullah hal azim li Sakdumo astaghfirullah hal azim li Sakdumo astaghfirullah hal azim li Sakdumo sampai hari kiamat. Kain token ngolati selerana ulama. Kain tohun ngolati sekejap napa boleh pas sampai abid alhamdulillah dari saking raja na kencerna orang sehadir ke pengaji Gusti Kanjeng Nabi madabu dak ke Ibnu Mas'ud ya Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud julusu kasa'atan fi majlisil ilmi tojuun baan sekejap nang majlis ilmu
La tamassu qalaman, tak nyambi bolpen, wala taktubu harfan, tak jepok nyatet esena pengajian dari sakejaan. Bada orang tojuk nengi majelis ilmu sakeja, tak sempat nyatet esena pengajian dari sakejaan. Nah pada buna Gusti Kanjeng Nabi, khairun laka min itki alfi raqabatin, lebih bagus ka angkui baan etempeng amarti ka aki saibu budak. Mun situng budak arkena 100 juta. 100 juta ekale saibu berempat miliar teretan. Berempat triliun 100 juta ekale saibu. 100 juta ekale sapolo ni kapon laksana apa? Samiliar. Samiliar ekale 100 miliar. Pebeda setoman oning karobana obeng 100 miliar. Mon karobana obeng samiliar pebeda seperna oning. Samiliar ni kateretan sajutana saibu kali. Mon sajutana 100 kali 100 juta. Mon sajutana saibu kali ni ka samiliar. Cek sakenga enol kaisa samiliar ni ka enol la bodesa sanga. Bodesa sanga. Mon enol la 6 ni ka sajuta. Mon enol la telok ni ka sebu. Ini hadir ke pengajian. Di panjenengan montoro ninga karobana obeng samiliat nika nola sapon apa cek pon? Sanga. Panjenengan montut obeng sebuan teloan. Pelkot situng guys. Pah pacampo telo kan nola berempat guys. Sanga le guys berarti guys obeng sana apa? Telo ebu. Cek dengan sebu teloan bah samilian mian kamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ni kedebun Kanjeng Nabi hadir ke pengajian. Lebih bagus etempeng amarti kaki saibu budak. Cek saking ngeben Allah papadang aropa obeng 100 ebuan. Kaula ajunan tak kira kelar afekta paleman. Mun 100 miliar eke be ngangkui napa? Eke be ngangkui pickup tak buah usaha buah ngangkui truk. Tapi kencerana hadir ke pengajian kain toban Allah tak eparopah obeng tapi eparopah kencer. Orang odik neng itu nyeteretan apa hadir ke pengajian Kak Dinto sanau secek benyaan bencek raja na kencere na orang mak tak pate semangat karena belisna kun aropa kenceren beni aropa obeng. Sedangkan kenceren Kak Dinto tak eka puto samangken tapi eka puto bila kaula ajunan ampon wafat. Samangken kain to kama bedereng puto kenceren. Sobung ceritana orang odik ni ka puto kenceren. Kenceren ni ka puto samare nama mate. Mon orang odik puto napa Pak? Puto obeng lesep. Karena orang ni ka odik nang telo alam, situng alam kandungan. 2 alam dunya, telo alam kubur sampai ke alam akhirat nika telo alam nika. Le nang telo alam nika Pak, kebutuhan kaula ajunan tak sami. Tore makle sadar kaula ajunan sehingga kaula ajunan nang itunya nika makle kaula ajunan banyak nyango kenceren. Sebab kaula ajunan mon nang itunya nika cetak buto kenceren. Sanau sekenceren hadir ke pengajian cek rajana, sanau sekenceren asolat jamaah cek rajana, sanau sekenceren asolat kalaban ngangkui siwak cek rajana, sanau sekenceren asadaka, kenceren misam cek rajana, kenceren selain cek rajana kadang orang nika tak pati semangat senyari kenceren. Anapa? Karena kenceren nang itunya nika tak eka buto, yak teh belisna orang sadaka, belesna orang hadir ke pengajian, belesna orang apasa, belesna orang asolat nika eparopa obeng, maka orang bekal semangat alako. Tak sadar bahwa kaula ajunan bekal odik nang alam senomor telo, le nang alam senomor telo ka iya tretan kenceren ka iya seeka puto. Mon orang odik kama bodoreng odik puto kenceren. Contoh, mentak warjaja. Misalnya Pak Bapak nika ngobeng na rokok ke toko, yuk malia rokok apa Kak? Rokok Surya.
Kan berapa rokok surya kan 6.000. Oh iya marayu ban kok rokon ban eke ba mole depak karomang kok maca yasin 3 kali kenceren naik pamajer rokon ban beri tak beri pak tak beri karena sobung orang odik ni butuh kenceren. Misalnya bu ibu nih kak ngobong na beras kan sanapa mangken harga na beras bu. Halo bu, harga na beras kan sana makin bu. Mak lakian saja bu. Sagentang kan sana apa beras sagentang sama ke. Pak Polo. Kini kak beras napa? Beras betlah beden mak Pak Polo. Engke pak dan gula aneh bini aneh kak. Pas lain beras betlah beden ben beras masai depor pas lain. Mak apa bisa lain. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu ibu ngobang na beras kan sana pakan pak pola ibu ya tinayu ban kok beras ke ba mole ya dapat karomang kok maca yasin kenceren ai pamajer beras ban beri puna huntan bu. Tak beri karena orang odik ni ka tak butuh kenceren ni ka butuh sama arena mate. Seteti palang pona pateretan, seteti palang kenceren kak dinto, namun bisa esare sebelum abe mate. Mon pon mate kaula ajunan tak bisa nyari kenceren kecuali dari telok kaisa. Anak sesoleh seadoa kidak kereng sepo dua na sodakoh jariah ban ilmu si amam kecuali kak disa. Mon ki odi kaula ajunan bebas nyari kenceren nggak napa apa lah nikah. Jadi orang odik ni kan orang ni kan odik nang telok alam. Sekaputok na tak sami, situng alam kandungan. Pon apa kaputok na nang alam kandungan, situng namung. Napa bucil, pokok bucil nyampung ban embu urusan beres. Bener mana punten? Orang odik nang lem kandungan punten tak butuh kenceren, punten tak butuh obeng. Situng pun kaputok na paji lem kandungan ni kan. Napa bucil, pokok bucil nyampung ban embu urusan beres. Keluar dari alam kandungan ngalle ke alam se nomor 2 alam dunya kabuto na tak sami bucil se asal kabuto nang alam kandungan orang ngalle ke alam dunya bucil lepon lata kabuto mangkana orang dari kandungan ngalle ke dunya bucil cotak bener tak bener kama bodo orang odik bucil pakun nyampung katamu ni napakun nyampung kambu copung karena pon letak kabuto napa se kabuto nang itunya buto obeng kaangkui eka kebay deeren kaangkui yang kui ben kaangkui eka kebay kenengan nika kebutuhan nang alam dunya kebutuhan nang alam se pertama pon letak kabuto nang alam dunya bucil cotak nang alam dunya buto obeng sapa nika cuken teretan orang ngalle dari alam dunya ke alam akhirat yang dimulai dari alam barzah sampai konconku laku kaula ajunan nang swarga utawa nang neraka daripada tiasena swarga kapi leh kenceren ka ieu teretan se kabuto nang alam se nomor 3 ka ieu nah siteti palang napa kabutuhan kaula ajunan nang alam se nomor 3 ka ieu usa sareh mulai kaula ajunan ki odi nang alam dunya mon kabutuhan se nang alam dunya buto mangken bisa nyare mangken mon kabutuhan nang alam se nomor 3 tak bisa usa sareh bektona odi nang edunya lemangkana nika kaula ajunan odi cek lakun nyare kabutuhan kaangkui kasampurnaan odi samangken mololo tapi katipun apa kaula ajunan saya bisa ajukan sampurna kaudien salastare na kaudien nang itunya kak dinto kak dinto kaudien nang alam akhirat sapa nika dadi kaula ajunan odi nang itunya nika seesare 2 napa kabutuhan kaangkui kaudien nang itunya ben kabutuhan kaangkui kaudien nang alam akhirat mangkana nang doa kaisa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar jelas engki kemuka manfaatah ini ka para rabu jadi kaula ajunan dak ka para ulama nika cek beungeut puto selakiin olo na parempekeun kaula ajunan kak dinto dak ka para ulama panyander na parempekeun kaula ajunan kak dinto dak ka para ulama maka Islam kak dinto ben Allah tak kira pemelas umat Islam tak kira pajetem Islam tak kira pamelas Islam bekal pakun jeje sareng Allah amin Allahumma
Jadi kaula ajunan cek sangat teputo dak ka para ulama, pamangkina ulama. Pelekna namung dua, Pak. Kaula ajunan dak ka para ulama kainto pelekna namung dua. Antara nang ngireng ben ngarang. Ngirengah na pangarangah nika pelekna dua. Ngireng apa na pangarang apa? Ngireng apa na pangarang, Bu? Engki harus ngireng sebab montak ngireng berarti nomor 2. Kenapa, Pak? Nah, montak ngireng berarti ngarangah. Engki harus ngireng sebab montak ngireng berarti ngarang. Alhamdulillah ngireng kaula ajunan cek bu ambu asokor dak ka Allah. Atas saja nikmat-nikmat saya parengaki sareng Allah dak ka kaula ajunan. Kamu kekalaban badana sokor kaula ajunan tetia sebab nikmat-nikmat saya parengaki sareng Allah dak kaabak bisa terus tambahin sareng Allah. Amin Allahumma. Kalaban kaula ajunan penter asokor kamu kebaabaan ya pareng tambah sehat. Kalaban kaula ajunan penter asokor semangat ala ko ibadah dak ka Allah kamu ke pareng tambah meningkat. Bani namung ibadah solat pasaban zakat kamu ke kaula ajunan juga rezekina bisa depak dak ke Mekah Madinah alaksanaki haji atau umrah aja bis dak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Pasera orang paringi nikmat jam sama jam nikmat sareng Gusti Allah. Montero terus tambahin nikmat-nikmat kak dinto maka syarat desitung. Sadaja nikmat-nikmat kak dinto tore pada pak sokor ponda ka Allah kalaban alhamdulillah. Nikmat sehat minabi sokor ponda pak dak ka Allah maka kesehatan bekal tambahi manfaat ban barokana. Nikmat lancar rezeki mun lancar rezeki sajan ngibesanta asokor dak ka Allah. Lancar rezeki sajan ngibesema ada ka Allah maka rezekina sajan lancar sajan manfaat barokah. La in syakartum la azidannakum. Saterus lastari kaula ajunan asokor dak ka Allah ngireng kaula ajunan cek bu ambu. Mau salawat sareng salam terus atoraki dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban pangarep kemuga badana salawat kaula ajunan tetia sebab pelancalan keselamatan kaula ajunan benih namung selamat nang itunya tapi kamu keajukan selamatan nang akhirat masuk surga Allah. Amin Allahumma. Para Rabu malam hari semangken kak dinto kaula ajunan akompol tempat kak dinto dalam rangka haflatul imtihan pondok pesantren Asyaifiyah Syafi'iyah minangka pangarap kaula ajunan katiponapah ilmu seeka oleh ilmu seya ceri sarang potreh kaula ajunan badanang pondok pesantren sarang saja lembaga sebeda di bawah naungan pondok pesantren kak dinto bisa ateti ilmu se manfaat bisa ateti ilmu se barokah. Amin Allahumma. Sebab para Rabu odik neng itunya kak dinto minabi namung ilmu maloloh kak dinto tak cukup. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sanau sederi ilmu kak dinto nyuun raksa minabi sekerana ilmu kak dinto tak tetia ilmu semanfaat. Itu buaki memang nang Al-Quran yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang seiman ben orang seandi ilmu kak dinto derajat yang kak sareng Gusti Allah. Bahkan nang ayat selain orang seandi ilmu kak dinto saja jarban malaikat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Orang seandi ilmu saja jarban malaikat sareng Gusti Allah nang Al-Qur'an dari muljana orang seandi ilmu. Namung para Rabu dalam situng hadis Gusti Kanjeng Nabi kak dinto nyuon raksa dari ilmu sekerana ilmu kak dinto tak tetia ilmu semanfaat. San artena ilmu malolo tak cukup usah berengin manfaat usah berengin barokah.
dak ramadapun Gusti Kanjeng Nabi nang itu ana Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Gusti abdi nanyo ona raksa sanaos dari ilmu abdi nanyo ona raksa sakerana ilmu gele tetia ilmu seta aman fa. Mangkana badana kaula ajunan akompol samangken kak dinto minang keteronya lamet na ilmu nak potoh kaula ajunan sopaja ilmu se kaole sarang nak potoh kaula ajunan teti ilmu se manfaat teti ilmu se barokah. Amin Allahumma. Sebab lain cara para rabu nangika iya banyak orang tak sadar lain cara na orang kaangkui oleh ilmu bencara nah sopaja ilmu kak dinto manfaat ben barokah kak dinto lain cara artena ngaji melolo tak cukup ngaji kak dinto kun atetiaki kaula ajunan ma oleh ilmu tak ajamin ilmu se ka oleh kala ben ngaji bisa dadi ilmu se manfaat bisa dadi ilmu se barokah. Mangkana berempa banyak orang-orang se alim keng tak bisa ngangkui dek ka ilmu nah naudzubil artena se ka oleh kun ilmu malolo buana ilmu manfaat ilmu barokana ilmu ni kata eka oleh karena lain cara montero ilmu ni cara na ngaji montero manfaat ben barokana ilmu lain ni kata bisa eka oleh hanya sekedar kalaban ngaji tapi kalaban pon apa lora al ilmu bit ta'allumi wal barakatu bil khidmati. Cara na montero olya ilmu engki kak dinto kalaben ngaji montero olya barokah kak dinto kalaben ngabdi lain cara sehingga mangkana nampak jelas di depan mata kita para rabu perbedaan santre mangken ben santre dimin santre mangken kak dinto benyaan ngajina sakoni ngabdina mun santre dimin sakoni ngajina benyaan ngabdi. Nah, mangkana santre dimin sanaos ilmu na tak pateteki barokana luar biasa. Santre mangken sanaos ilmu na teki tade barokah. Leres manawa punten. Lenika ini yang banyak tidak disadari sarang orang-orang mangken bahkan ten kula kak dinto ruhurutan kula kak dinto maingat bean mun ibri pelian antara na ngaji ben ngabdi sebaiknya milih ngabdi mun ngabdi nih ka para rabu usah neng ponduk nih ka bisa ngabdi tapi mun ngaji makin neng luar ponduk bisa neng maka emang ngaji bisa neng HP ngaji bisa tapi mun ngabdi para rabu usah terus apolong sarang pongki bode ponduk tore pa banyak ngabdi nak foto tre santri nih ka tore pa banyak ngabdi dek karuhuru wali santri tore pa banyak ngabdi dek ka guru na anak nikah lain cara nakaangkui nga oleh ilmu cara nakaangkui nga oleh barokah na ilmu tak sami mun kun ilmu na malolo tanpa manfaat tanpa barokah bisa ikaw oleh kalaban ngaji keng mun barokah tak bisa ikaw oleh kalaban ngaji kun bisa ikaw oleh kalaban ngabdi kan gak dinto jelas sallu ala nabi Muhammad. Ini kamangkan tre santre dimin sampai karing sepona nih ka para rabu kete nade ka para kiai kete nade ka para ulama kete nade kareng orang Allah reng orang Gusti Kanjeng Nabi luar biasa akhirnya ilmu nah potra-potra nika teti ilmu se manfaat teti ilmu se barokah benih kun ilmu malolo napa parlo na barokah nika banyak orang tak sadar parlo na barokah toreka bala makin barokah ni ka para rabu perkara se paling penting dalam kau dien kaula ajunan dalam rezeki mun ketekein barokah sanau sesakoni sanau sekun kop cokop tapi banyak oleh nah nika bila pon rezeki ketekein barokah sabalik mun pon rezeki tak ketekein barokah beda orang dalam sabulan nika penghasilan pon apoluan juta keng de pora rempak tak kelar matepak mak kasokan pak beda engki minabi beda nyong ona sapora pak
dan kula ngisi pengajian kak dinto punten tak dua-dua semua punten. Eka beda-beda nah panjenengan jek ngosok iki, jek ngosok. Sebab pada ben tanang kula kak iya Pak. Tanang kula kak iya mon tak lokah. Eto taen spiritus peti napa celep Pak. Celep mon tak lokah ta ingki. Tapi mon lokah eto taen spiritus peti napa celep Pak. Jadi mon peti keng lokah sesala beni spiritus keng pola na beda pereng lokah angkuina tak nyaman. Nika ngaji sesa ongkuna. Ngaji sesa ongkuna ka ento teretan katipon apa kaula ajunan minabi beda pereng setak nyaman kaula ajunan tersinggung nika ngaji sesa ongkuna artena mon beda pereng setak nyaman nika artena beda serosak. Tinggal beda pereng serosak nika tore patep Pak. Lemon pas kiai ngese pengajian panjenengan tersinggung pah panjenengan ngosok pas kiai seketika ento sarang panjenengan pas tak yonceng boleh pah bila se gelem tepak kan sama nikah Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Tore mangken aben tak barokah. Barokah ka iya pon apa teretan banyak orang nyare barokah keng tak oning napa se kocak barokah. Pak kaula ajunan kan tero odik sebarokah ingki Pak. Tero umur sebarokah ta ingki Bu. Tero rezeki sebarokah ta ingki Bu. Tapi banyak orang bila tanya aki mahiyal barokah wa ma adraka mal barokah. Pona apa seeko cak barokah orang banyak tak oning. Terus panjenengan nyoon ka Allah ya Allah abdina tero nyoona rezeki abdina rezeki se barokah keng kaula ajunan tak oning se kocak barokah ka iya pon apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus ya Allah. Terus pon apa lora se kocak barokah kak dinto. Debuna ulama barokah kak dinto ziyadatu khairin ala khairin. Beda se ngarteen al khairu minallah kabagusan saya dari Gusti Allah nika barokah langsung contoh akhirnya bisa contoh barokah nika karejekeh rezeki minabi iketekein barokah sanaose dalam sebulan penghasilannya tak pati banyak pada orang penghasilannya sebulan 1.200.000 Pak 1.200.000 kain to banyak pon apa sekone Pak. Beda sing ngocak sekone, beda sing ngocak banyak. 1.200.000 banyak mana masa sekone? Banyak inggi. Sing ngocak banyak rokon pon apa Pak? Surya. Saare ngabi berapa Pak? 5. Tentu repot Pak. Saare ngabi sana Pak. Telo tepak. Nah. 2 beda. Sabeda kan sana apa? 7.000. Berarti mon sehari semalam 15.000. Mon 10 hari tos sekat. Mon sebulan 4 sekat. Ken rokon mololo la para saparo apohan. Ore. Ki lain seka belanja tangki. Ki lain saya pangirim anak tak engki lora abdina sabulan kak dinto leon obeng le paling banyak ke ento le 1.200.000 rokok abdina ketika ento keng kurang perik sama ki mendeng terkadang abdina ki jopok nyabe ke amal terkadang abdina ki jopok arebe ke angkui bengesepo ben malam Jumat padahal kun kop cokop penghasilan abdina nika saya kocak rezeki saya barokah. Bada orang penghasilan naik dalam sebulan 30 juta. Aduh Pak, main tara nyumbang ke masjid Pak. 30 juta per bulan keng raja otang. De pora rempak tak kelar mata Pak. Ma antara kan nabung haji, ma antara kan nyimpen umroh teretan. Cek sengire ma anak nenge pondok kadang ki iotang. Padahal penghasilan sebulan sana Pak 30 juta. Le nikah rezeki saya tak barokah.
Tetimun kadung etekein barokah. Perkara sesakonni bisa teti banyak. Mun tak etekein barokah sanau sebanyak nika teti sakon. Parlo tak parlo barokah kaya. Sengak cek teng enteng urusan barokah, cek teng enteng urusan ngabdina anak dek ka guru, cek teng enteng urusna orang sepo dek ka guru na anak, karena nika akan berdampak dek ka barokah pon apapun tena ilmu na anak. Pabenyain ilmu na nak foto kaula ajunan, patekiin ilmu na nak foto kaula ajunan, munta eketekein barokah kare benyaan kare tekina ma entara ka orang lain abe tibiin tak kira bisa ngang kui. Naudzubil kon nika barokah mon nike kare cike. Beda barokah ni kan nike ka umur. Beda orang ekoca umur barokah. Katipona palora sekoca umur se barokah. Beda orang pak odiin nang itunya punten tak abid. Odiin nang itunya kun 45 tahun ka 50 tahun. Kemuka si hadir pareng na barokah umur sareng Allah. Odiin nang itunya tak abid teretan antara na pak polo ka 50 tahun keng kabagus na pakun eka cerita sampai mangken teretan. Ruhuru kaula ajunan berempa banyak dari ruhuru kaula ajunan sanau sebeliau kak dinto ampon wafat keng kabagus na pakun eka cerita nika seekoca umur sebarokah. Make orang amate kabagus na pakun eka cerita nika umur sebarokah. Amin Allahumma. Pah beda teretan umur setak barokah. Katipona palora umur setak barokah. Mun umur se barokah make orang nga ampon wafat kabagus na pakun eka cerita. Mun umur setak barokah ki diodi lai kasala ben orang. Mun umur se barokah make orang amate kabagus na pakun eka cerita. Mun umur se tak barokah ki diodi le kaselak ban orang. Tikel la tak usale tolian kata tangkena nika din tibi nika. Le orang engak nika Pak se ampo marepoten ka kiai Pak. Bodo orang ki diodi le kaselak ban orang. Nika ampo se marepoten ka kiai nika. Mak bisa lora. Orang engak kini Pak, makela mate kaisa ki ampo ajebekeun orang kakelakuan dosa. Naudzubillah tercewa kina abe sarontoro na anak niku. Dari umur setak barokah. Beda Pak orang kan biasa na panjenengan mun bedereng mate kaisa. Pak bapak ni kan norok ka kuburan. Depak ka kuburan kiai biasa nyuun persaksian. Ngereng para hadirin saksiaki mayit kak dinto sae napa sae panjenengan ajawab katipun apa Pak. Saksiaki mayit kak dinto sae napa sae. Keng mayit kak dinto perpak odin amporok ngirokeun ka orang lain. Ampo ning tengan sanyo na tetanggena. Nika. Layarep mate na benoreng. Bila mate kiai apareng persaksian panjenengan ajawab katipun apa Pak? Ma ajawab sae Pak. Padahal kan nyatana tak sae, tak ingki. Tapi panjenengan ajawab sae. Kan termasuk lecek kaya. Lecek penauhun teretan. Lecek kain ton apa? Saya kocak lecek ni kan apa? Itlaku ma laisa fil waqi. Ngocak aki perkara saya tak sesuai ban kenyata. Ni kan lecek. Nyata na tak sae keng abe ngocak sae kan lecek. Hukum lecek napa? Dosa. Ni kecek mate ki ajebek orang kekelakuan tu dosa. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah tetipah katipun apa Pak sampean ndak budi? Saya napa saya ampo orang sehadir ke pemakaman kayak sampo bode sing ngocak lurah. Ben mak ngocak saya. Tak tahu apa riandin ben apa iya tang di 1,5 juta tak tanoro ngono. Mak jawab saya ban. Idu sambil pak jawab tak saya je orang jawab saya kapi. Pak orang kok. Dah ni Pak. Sare solusi tak pangki kan to Pak. Sepaling saya dari rumah tak jawab temu je andi masalah. Akhirnya bude solusi dari ulama ketika itu Pak panjenengan
minabi beda orang ketika dinto. Pah ulama nyoon persaksian. Ngiring para hadirin saksien. Mayit kak dinto saya napa saya. Panjenengan aja jawab saya kiai cek saya namun parlo. Abo beni lecek lora pun tentak lecek saya koa beni kalakon na saya. Saya orang ngalamate abdi nangobeng nasanyo sebab genteng letak kira lang elangan pole dak budi. Lah ini ka maksud temun ngak kini kan tentak lecek nih kan. Saya napa saya ka into kiai abdi nada budi sanyo pas aman kan tak lang elangan pole. Lamun ngak kini kata lecek. Ni ketretan umur mula kadung tak ikatega na barokah. Ki odi le kasala ben orang naudzubil. Saya barokah ni kasi paling penting dalam kaudian kaula ajuna. Saja na termasuk ilmu nikah. Ilmu mula kadung tak ketega na barokah. Di antara na senyebab aking ilmu nikah barokah bila abak ni kanda ngabdi. Cakanca santre ni ka ngabdi ka guru na ngabdi ka kiai na. Ni ka bisa nyebab aking ilmu barokah. Mun sampai kaula ajunan sebagai santre nginteng aki dak ka guru. Ni ka tak kira barokah ilmu nikah. Tak usah sampai cak ngocain ka guru, ken nginteng aki. Andi perasaan enteng ni katretan sesak nerosak lalakon. Sakapina lalakon kaula ajunan, baik lalakon ibadah, lalakon papona pak bisa os nikah rosak margana kaula ajunan enteng. Orang enteng ka salat, beni tak salat nih kan. Napa boleh tak salat? Ken enteng bae, orang enteng ka salat. Sanaos seampon apoluan tahun asolat tak kira rezekien buana solat sebab enteng ka solat. Solat ka itu beda buana ora abu ceunu. Debuna ulama solat ka dinto teretan. Mak debuna ulama lora ajunan kita arasa aki juken ki same Pak. Ni kami sami usaha. Debuna ulama orang asolat ni kateretan lebih ko besah dari nginom aing es ebaktona pelka. Bahkan bodoh ulama ni kai baktona asolat betena ni kateretan eturi tak geresa dari saking manis solat dari saking kobesana solat. Teti lastare asolat duhur bila ya si asar edentos kapuru si asolat de asar. Lastare asolat asar kapuru si asolat de maghrib. Tak pada ben gula ben sampean. Mare asolat duhur adan asar la apa je ngapole. Padahal asolat ampon apoluan tahun. Asolat saare 5 kali. Tapi anapa mak tak tuli rezekien manis solat. Anapa mak tak tuli rezekien buana solat. Karena kaula ajunan enteng ka solat. Benita alako keng enteng. Debuna Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ma hurima man hurima illa bitarkil adab. Kaula ajunan kak dinto akan terhalang-halang dari buana situng kalakuan, akan terhalang-halang dari buana situng ibadah. Minabi kaula ajunan kak dinto tidak memperhatikan adab, tidak memperhatikan akhlak alias enteng. Orang enteng ka guru tak kira rezekien manis ilmu. Orang enteng ka kitab tak kira rezekien manis ilmu. Orang enteng ka kiai na enteng ka ilmu, enteng ka ponduk tak kira rezekien manis ilmu. Nikah. Pada orang enteng ka salat nikah. Pokok lah bojong. Kuy angkuya la pokok langang kuy kenangena pokok la bedah bektona pokok la tak lebet makin nang akhir bekto tak jaga solat nikah tak eto kuin kun ekalako maka sanau sekaula ajunan ataonan asolat tak kira rezekien manis solat tapi mon solat nikah jaga mulai dari asa socena wuduun epasamporna bektona ejege epasamporna jamaana kuy angkuye ejege kalaban ngangkuy akhlak maka tak kira abid kaula ajunan bekal rezekien manis solat. Amin Allahumma pon. Jadi semangken masuk dak ke pembahasan nak foto teretan. Sia hubungan kalaban nak foto kainto montoro andi anak foto sebagus. Yang mencetak karakter nak foto kaula ajunan nika beda dua. Penapaan lora situng arrodo faktor keturunan. Jadi dari orang sepo dimin. Beda dua arrodo wal biqo
yughayyiranit tiba. Situng faktor gen, faktor keturunan. Mon orang sepo nanika orang si ahli tapah, orang si ahli terakat, orang si bagus, maka nak foto nah mesti dadi nak foto si bagus. Mangkana beda cao-caan nang madura nikah, mon lacing tak kira keluar beresoh, berekai, beresolek, orang lah pada tak fokus nikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mon lacing tak kira keluar beresoh. Artinya mon anan lacing pakun dadi lacing nikah. Artinya apa? Tapan na orang sepo nika bakal adampak kana po toh. Tapi ngande lagi tapan na ring sepo meloloh tak cukup.